کی توہین بھی کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو نہیں کہا، یہ جو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے، اب جتنی تنظیموں کے نام ہیں، یہ دھرنے دینے والے، یہ نام، ان سب کو 80 کوڑے مار کر پھر ان پر 295 کی بات کی جائے۔ اور یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا سیدہ پاک خطا کار ہیں۔ لاؤ کہاں کہا، یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے، ایجنسیاں نوٹ کریں، ہم اب چپ نہیں کریں گے، ہم یہ بات جو مطالبہ پورا کروائیں گے۔ انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں، لفظ خطا کار والی ویڈیو لائیں، آڈیو لائیں، تحریر لائیں۔ کس نے خطا کار کہا؟ میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطا کار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے لکھ کر جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی، حکومت کیا سوئی ہوئی ہے؟ میرا مطالبہ ہے سمن آباد تھانے کے جس شخص نے ایف آئی آر کاٹی ہے، سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے۔ یہ مذاق ہے؟ سنے بغیر، تفتیش کے بغیر کیوں ایف آئی آر کاٹی؟ اگر ثبوت ہے تو میں تو دوسری بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں 295 پر عمل کر دو میرے لحاظ سے، میں تو اگلی بات ہی نہیں کر رہا۔ اور جب نہیں ہے تو یہ تھانوں میں جانور بٹھائے ہوئے ہیں، یہ پولیس اہلکار جس نے یہ کاٹی ہے اسے 24 گھنٹے سے پہلے معطل کیا جائے، اور جو مطالبہ کرنے والے ہیں انہیں 80 کوڑے مارے جائیں یا ان سے ثبوت مانگا جائے۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات بھی ہے، چونکہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا، میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، میں کہتا ہوں مقتدر اداروں کو، چونکہ ہم پہ الزام لگا ہے، پورے ملک میں مظاہرے کیے گئے ہیں، اب باری ہماری ہے، ان کے فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخ زارہ ہیں، یہ کیسے گستاخ نبی ہیں، یہ کیسے منکر قرآن ہیں۔ اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے، ادارے مانے، ہم قانون کے تابع ہیں، سٹیٹ کے تابع ہیں، مگر بے غیرت نہیں۔ قرآن پہ حملہ ہو جائے تو ہم چپ کریں نہیں کریں گے۔ لہذا حکومت اس مطالبے پر ان کو سامنے لائن میں لائے، میرے سامنے، یہاں سے لے کر قم تک میرے سامنے بٹھاؤ، فیصلہ کرو ہماری تقریروں کا اور ان کی تقریروں کا۔ یہ تو اللہ کو کہ سے بڑھا رہے ہیں شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی پہ جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولا کل۔ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم۔ خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا، میں محمد کو بھی نہیں مانتا، محمد کی قسم۔ میں اسلام کو بھی نہیں مانتا، اسلام کی قسم۔ میں قرآن کو بھی نہیں مانتا، قرآن کی قسم، خدا کی قسم۔ ہاں کہہ رہا ہوں، انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ او پاکستان کے اداروں کہاں تم سوئے ہوئے ہو؟
इस मुल्क में तौहीन कुरान हो रही है, तौहीन उलूहियत हो रही है, खत्म नबूवत का इनकार हो रहा है, और तुम सारे सोए हुए हो और जहां हुआ कुछ नहीं वहां FIR काट रहे हो। अब हम पे जो इल्जाम लगा उसके लिहाज से हम नहीं छोड़ेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, हम पेश करते हैं सबूत के किसने तौहीन की। इसके साथ मेरा यह भी मुतालबा है कि जिन राफजी लौंडों ने या बज़ाहिर सुन्नी कहलवाने वालों ने हमारी गुफ्तगू को पस मंजर से काट कर अलहदा अवाम में उछाला, उनको भी गिरफ्तार करके कम अज कम 80 कोड़े तो मारे जाएं। क्योंकि गुफ्तगू जो है पीछे से हटाकर सिर्फ अपना बुग़्ज़ साबित करने के लिए कि अगर पीछे साथ मिला के होगी तो फिर तो तौहीन नहीं बनेगी, जुदा करके काट के लोगों को बताएं, तो जाहिर है कि आम लोग खाली ज़हन में, हम खुद कह चुके हैं कि ऐसे कोई गुफ्तगू करते हुए उनकी तरफ खता की निस्बत करे तो यह जायज़ ही नहीं। तो फिर लोग तो इस सिलसिला में फरेब खुर्दा हो जाएंगे, लेकिन कुछ अहले इल्म को तो हया करनी चाहिए थी। सिर्फ सुने सुनाए पर आगे फतवाबाजी शुरू कर दी कि हम तो ना पहले मरहला में बोलना चाहे समझते हैं, ना दूसरे में, ना तीसरे में मुतलकन, उसमें भी जवाब देने के अंदर मशरूत, और फिर उसका भी मतलब बयान किया कि कैसे उसकी जगह और लफ्ज बोला जा सकता है। और इन्होंने वैसे ही हमारे जिम्मे लगा दिया, यानी खताकार तो बोला नहीं, और लफ्ज खता जिस नुक्ता नजर में है उससे हटाया क्यों इन्होंने बदमाशों ने। हटाने वाला वो राफजी लौंडा यासीन, वो सरवर चिश्ती, वो इस तरह के गुमाश्ते, उन सबको शामिल तफ्तीश करके उन पर 295 लगाई जाए कि तुमने तौहीन बनाने के लिए धंधा क्यों किया, जबकि तौहीन नहीं थी तो क्यों काट के अलहदा इसको पेश किया। लिहाजा ये हमारे मुतालबात है हुकूमत पाकिस्तान से, और हुकूमत कान खोल के सुन ले। अगला रहा है अमल हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी कुछ घंटे इंतजार है। लेकिन हमारे अवाम करोड़ों का सबर का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। चलो जुर्म हो, गलती हो किसी की तो जो कुछ कहता रहे, लेकिन यहां सिर्फ इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है कि हम बॉर्डर पे खड़े होकर शान ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे पहरा क्यों दे रहे हैं, हम शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पे पहरा क्यों दे रहे हैं। इन्हें वो ज़रब आज भी जख्म चाट रहे हैं कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना व अन्हुम को काफिर कहा गया था, एक शिया वजीर की सदारत में, सरपरस्ती में एक खतीब ने कहा था, हमने उस जमाने में पीर सैयद मोहम्मद मजहर कय्यूम मशहदी कुद्दस सिरुल अजीज की सदारत में इशा से लेकर फजर तक उस राफजी वजीर के घर के साथ शान सिद्दीक़ अकबर, शान फारूक आजम, शान मौला अली, शान फातिमातुज़ ज़हरा, शान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, शान सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सैयदा हफ्सा हमने बयान की। अफसोस से मुझे कहना पड़ता अपने कामों पे बड़ाई नहीं, लेकिन ये भी लोग तो इसी सल्तनत में रहते हैं और इनकी तारीख विलादत उस वक्त से पहले की है। ये सारे आकिल बालिग थे उस वक्त जब हम जान हथेली पे रख के निकले थे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इशा की अजान से, नमाज से लेकर फजर की अजान तक 6.5 घंटे खिताब करके इनके ताबूत में कील लगाए थे। ये हमारा जुर्म है। वो या उसके बाद जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को गालियां देकर सरकार को तकलीफ पहुंचाई गई, हम खड़े थे ईवान इकबाल में, हम खड़े थे अल्लाह के फजल से, सेमिनार किया, फिर एक नहीं कितनी कॉन्फ्रेंसें की, कितने प्रोग्राम किए। ये जुर्म है हमारा। और इस बॉर्डर पे खड़े
सिपाही को जो जितना चाहिए तो उतना तो कर ना सका, लेकिन खड़ा तो है करोड़ों के मुकाबले में, और वो इसे फायर करके हटाना चाहते हैं दरमियान से और आगे मुकद्दस हस्तियों तक जाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, लोगों को मसले की समझ आ गई है। क्योंकि जब काट के आखिर से दिया गया था तो जाहिर है कि एक बात बदल के जब सुनाई जाए तो उस पर जिनको पता नहीं, उधर मकाम ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और जिनको पता नहीं वो तो फौरन हैरान रह जाएंगे। और अल्लाह का फजल है, आज हिमायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो सरे फहरिस्त इस कमजोर बंदे की हिमायत में नारा लगा तो बरेली शरीफ से लगा। खून आला हजरत, ताजे मिल्लत हजरत मन्नान रजा मन्नानी मियां हाफिज़हुल्लाह ताला ने बरेली शरीफ से ऐलान हक कर दिया है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म करने लगा हूं। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, और ये फैज है एक सैयद घराने की निस्बत का। वो मर्द हक इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी। हम गोंदड़ बरादरी में वरना बोलने की क्या मजाल थी अगर सैयदों का फैज ना होता, करबला वालों का फैज ना होता। आज लोग हैरान है, इसके पीछे कितने आस्थाने हैं, इसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं, ये किस बेस पे बोल रहा है। तो मैं अब शेर में बताता हूं मैं किस बेस पे बोल रहा हूं। यकीनन यकीनन इस चरागे रह गुजर का भी खुदा तो है।